पिछले सबक से यहूद का उनका अमल यानी उनकी शरारत, उनकी नाइंसाफ़ियाँ वो बयान हो रही थी कि हर मोड़ पर यहूद वो शरारत करते आ रहे हैं। पिछली आयत में जैसे कि कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र है कि उन्होंने मुतालबा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और यानी एतराज़ किया कि हम पर पूरी किताब क्यों नहीं नाजिल होती, पूरे किताब क्यों नहीं लेकर आते। और मिसाल उन्होंने पेश की कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी किताब मिली थी और पूरी किताब लेकर आए थे, तो आप पूरी किताब क्यों नहीं लेकर आते। हालांकि उनका ये सवाल बेजा था। वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह जल्ल जलालुहू ने जो किताब नाजिल की थी, पूरी की पूरी पहले 30 रातों का वादा था, फिर 40 कर दिया। फ़तम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला कि 40 रातें पूरी हो गई। और 40 रातें पूरे होने के बाद जब किताब लेकर आए तो कौम ने इनकार किया और कहा कि हम इसको मानते नहीं है, इसके अंदर सख्त अहकामात है। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहू ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम में से 70 बंदों को ले आए। 70 बंदों को ले आया और यानी उनको ये भी एतराज़ था कि ये हमें नहीं मालूम कि ये किताब आपने खुद लिखी है या किसी ने, किसी जिन ने या फरिश्ते ने लिख के दी है, अल्लाह की तरफ से है या नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस सवाल का जवाब देकर ताकि ये मुतमईन हो जाए और फरमाया कि 70 बंदों को लेकर आएँ। वख्तार मूसा कौमहू 70 रजुलन लिमीक़ातिना, सूरह आराफ के अंदर जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम के बड़े बड़े लोगों को, कौम के सरदारों को यानी 70 नुमाइंदों को लेकर यानी कोहे तौर पर चले गए। जब वहाँ अल्लाह जल्ल जलालुहू की उन्होंने आवाज़ सुनी और किताब नाजिल होते हुए उन्होंने सुना, तो उन्होंने फिर एतराज़ किया कि ठीक है, आवाज़ तो आ रही है, मानते हैं, लेकिन हमें क्या मालूम है कि ये फरिश्ता बोल रहा है, जिन बोल रहा है, ये कौन है। तो इस गुस्ताखी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सब के 70 के 70 को मार दिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इल्तिजा की, रब्बुल आलमीन अब मैं अपने कौम की तरफ जाऊंगा तो उनको क्या जवाब दूंगा। ये तो मैं अपनी तायीद के लिए लेकर आए थे, अब मैं अकेला चला जाऊं तो क्या जवाब दूंगा। और फिर तौबा की, अल्लाह जल्ल जलालुहू ने उनकी तौबा को कबूल करके उन 70 को दोबारा जिंदगी अता की। तो वापिस जब आए अपने कौम की तरफ, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 रातें गुजार कर जब वापिस आए और जब वो अपनी कौम पहुँचे और अपना नुमाइंदा हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकर्रर फरमाया था, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनके नुमाइंदे थे तो 40 रातों के बाद कौम गुमराह हो चुकी थी। और गुमराह इस तरह हुई थी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान में से, उनके कबीले में से, बनु सामरा में से एक आदमी था मूसा बिन ज़फ़र। उसने ऐसा किया था कि जब बहर कुलज़म में बनी इसराइल के पीछे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के पीछे जब फ़िरऔन ने अपना लश्कर भेजा, अपने खुद उनके साथ गए, और उस वक़्त जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस घोड़े के ऊपर सवार होकर आए और उन्होंने उन सबको गर्क कर दिया, उस यानी पहले उस क्या नाम है बहर कुलज़म के अंदर अपना घोड़ा दौड़ाया ताकि ये लोग आ जाए। तो जैसे यानी वो घोड़ा जब पाँव रखता और फिर उठाता तो उसी जगह से सब्ज़ा उगता। ये जो सामरी था, ये जो मूसा बिन ज़फ़र जिसने कौम को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदम मौजूदगी में गुमराह किया था, वो इतना चालाक था कि उसने उस घोड़ा जहाँ पाँव रखता था और उठाता था उसी जगह से वो मिट्टी लेकर उसने महफूज कर लिया। और हुआ इस तरह कि जब क़िब्तिया कौम से बनी इसराइल ने सोना चांदी लिया था, अपने पास महफूज किया था, और महफूज करने के बाद जब कौम से यानी क्या नाम है फ़िरऔन के लश्कर से जब उनको निजात मिली तो फिर सोना चांदी तो किसी काम का नहीं रहा, उन्होंने वो फेंक दिया। और फेंकने के बाद ये जो सामरी था मूसा बिन ज़फ़र, इसने उस सोना चांदी को इकट्ठा करके उससे बिछड़ा बना दिया और उस बिछड़े के मुंह में ये मिट्टी डाल दी जो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस घोड़े के ऊपर सवार होकर आए थे। और वो घोड़ा जहाँ पाँव रखता था उस पाँव के नीचे से यानी जो उठाता था उस पाँव के नीचे से मिट्टी उसने उठाकर उस बिछड़े के मुंह में डाल दी।
تو اس سے آوازیں نکلنی شروع ہو گئی، ٹاں ٹاں کی آوازیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری نے قوم کو کہا کہ دیکھو یہ ہمارا رب ہے، اس کی پوجا کرے. تو قوم نے ان کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے بعد تشریف لائے اور دیکھا کہ ایک سلجھی ہوئی قوم محنت کر کے ایسے قوم کو بنایا اور وہ جو ہے وہ پھر سے بگڑ گئی، گمراہ ہو گئی، تو آئے اور اپنے بھائی ہارون کو سر سے اور بالوں سے پکڑ لیا اور کھینچا. تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، میں نے کوشش کی ہے ان کو گمراہی سے بچانے کی، لیکن یہ ہو گئے. تو کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میری داڑھی اور بال کو مت کھینچے. تو اس گمراہی پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے یہ گمراہی اختیار کر دی. اب یہ ایک گمراہی ان کی یہ ہے. دوسری یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اس آیات کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی شرارتوں، ان کی گمراہیوں کی وجہ سے ان کے اوپر طور کے پہاڑ کو اوپر لٹکا دیا، یعنی ڈرانے کے لیے تاکہ یہ اس کتاب کے اوپر عمل کرے. جب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر وادی طیہ کی طرف لے کر گئے اور وہاں 40 سال کا وعدہ تھا کہ آپ نے اس میدان سے نکلنا نہیں ہے، اس کو میدانی طیہ کہا جاتا ہے. تو اس میدان کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بہت سارے انعامات یعنی احسانات کیے. پانی نہیں تھا، پانی جو ہے ان کے لیے نکال کے دیا. پھر اسی طرح کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، منسلوا اتار دیا. پھر اسی طرح جو ہے سایہ نہیں تھا، بادل سے سایہ بھی کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ جل جلالہ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو ان کے اوپر نبی بنا کر بھیجا. تو 40 سال کا جب وعدہ مکمل ہوا، وہ 40 سال مکمل ہو گئے، تو جو چھوٹے بچے تھے وہ جوان ہو چکے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اب وادی طیہ سے نکل کر بیت المقدس میں جو ہے وہ داخل ہو جائے. لیکن داخل ہونے کے لیے طریقہ یہ تھا کہ آپ نے داخل ہونا ہے، جیسے کہ دروازہ ہوتا ہے، اس دروازے سے آپ لوگوں نے داخل ہونا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے جائے حطۃ نغفر لکم کہ ہمیں معاف کیجیے، ہمارے گناہ معاف کیجیے. تو ان کی دوسری شرارت یہ تھی کہ جب وہ دروازے سے داخل ہونے لگے تو اس وقت ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، بلکہ چوتڑی مار کر، جیسے کہ بچہ داخل ہوتا ہے، بچہ گھسٹ کر جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ گھسٹ کر داخل ہوئے اور سجدہ نہیں کیا. تیسری شرارت یہ کی کہ بجائے حطۃ کے کہا کہ حنطۃ، یعنی ہمیں گندم چاہیے. حنطہ درمیان میں ایک نون ہے، اگر حنطہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے گندم، اگر حطہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیں معاف کیجئے. تو بجائے یہ کہ ہم معافی چاہتے ہیں، انہوں نے گندم کو طلب کرنا شروع کر دیا. تو یہ ان کی نافرمانی تھی. تو اس آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کرے، اس لیے کہ ہم نے تورات پوری اتار دی تھی، انہوں نے عمل نہیں کیا. اور پھر کیا ہوا کہ اتنے احسانات کے باوجود انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹکرا دی. اور پھر آخر میں اپنے نبی سے یعنی یوشع بن نون علیہ السلام سے انہوں نے ایک مطالبہ کیا، اور مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں جو ہے زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی قانون چاہیے. اس لیے کہ کوئی بھی قوم جب زندگی گزارتی ہے تو ایک قانون کے تحت گزارتی ہے. ہمارے لیے ایک کتاب چاہیے. اللہ جل جلالہ نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام وہ 30 راتوں کا وعدہ تھا 40 کر دیے اور وہ کتاب اتار دی. آخر میں پھر تورات اتار دی، پوری کتاب. تو تورات سے بھی یہ لوگ مکر گئے اور کہا کہ یہ مشکل ہے، ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے، اس کے اندر جو ہے مشکل احکامات لکھے ہوئے ہیں، اس کو بدل لے. یعنی یہ سارے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کتاب بھی اتار دی ان کے کہنے پر. جب کتاب سے مکر گئے ان کے وعدے پر، جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے، آپ ہمارے اوپر کتاب لے کر آئیں اور ہم اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے. جب کتاب اتاری گئی تو کتاب سے مکر گئے. پھر اللہ رب العزت اس آیات کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا کہ اب ایمان لے کر آؤ. زبردستی، حالانکہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، لیکن ایک قاعدہ قانون ضرور ہے کہ جب آپ غیر مسلم کو زبردستی ان سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، تلوار رکھ کر ان کے سر پر کی کلمہ پڑھ لو نہیں کر سکتے.
बंदूक उनके ऊपर निकाल कर जो है कि मैं फायर करूंगा, मार दूंगा आपको, आप ईमान लेकर आए, नहीं कर सकते। ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन एक शख्स जब मुसलमान हो जाता है और फिर उसके बाद दीन के अहकामात उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है और उसके बाद वो दीन से फिर कर मुर्तद हो जाता है, तो फिर दीन के अंदर सख्ती भी है। फिर शरीयत ये कहती है कि इनको 3 दिन की मोहलत दो। अगर 3 दिन के अंदर ये वापस लौट आया, ईमान ले आया, तौबा ताइब हो गया तो ठीक है, नहीं तो इनको कत्ल कर दो, फिर और कोई रास्ता नहीं है, फिर क्या है, कत्ल कर दो। तो उनके वादे के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब उतारी, और जब किताब उतारी उन्होंने इनकार किया तो रफ़अना फ़ौक़हुम तूर, फिर तूर को उनके ऊपर खड़ा किया, यानी लटकाया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए मेरे पैगंबर, उनकी बातों से, उनकी इन यानी बातों से आप परेशान ना हुआ करें, इसलिए कि अपने नबी के ऊपर जो है अल्लाह जल्ल जलालहू ने पूरी किताब उतारी, उस किताब से मुकर गए, इनकार किया। आयत के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं वरफ़अना फ़ौक़हुम तूर, और हमने बुलंद किया कोहितोर को, यानी उनके ऊपर लटका दिया, बिमिसाक़िहिम, उनके वादे की वजह से, पुख्ता आहद की वजह से, वक़ुलना लहुम, और हमने कहा उनके लिए, उदखुलुल बाब सुज्जदन, कि दाखिल हो जाओ इस दरवाजे से सजदा करते हुए, वक़ुलना लहुम, और हमने कहा उनको, ला तादू फ़िस सब्त, के हफ्ते के दिन में ज़्यादती, तजावुज़ न करो हफ्ते के दिन में। मतलब ये है कि हफ्ते के दिन उनके लिए इबादत के लिए मुख्तस था कि इस दिन वो कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इबादत करेंगे, और बिलखुसूस मछली का शिकार नहीं करेंगे। दूसरे काम बिलउमूम और मछली बिलखुसूस के ये नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भी उन्होंने तावीलें करनी शुरू कर दी। बजाय ये कि वो मछली के शिकार करते, ऐसा करते कि रात को उनके लिए बंद बांधते ताकि ये और ज्यादा जमा हो जाए और फिर अगले दिन जाकर उसको पकड़ लेते। तो इसमें भी उन्होंने ज्यादती की। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि हमने कहा कि हफ्ते के दिन में ज्यादती मत करो, तजावुज़ न करो। व अखज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और हमने उनसे लिया पुख्ता बड़ा मजबूत वादा। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, बवजह उनके तोड़ने की वजह से, बवजह उनके तोड़ने के अपने आहद को, यानी जो आहद उनके साथ हुआ था उन आहद की तोड़ने की वजह से ये कोहितोर हमने उनके ऊपर लटका दिया। व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला के आयात के इनकार की वजह से, व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, और अंबिया के कत्ल की वजह से नाहक तरीके से, यानी बहुत सारे अंबिया बनी इसराइल ने शहीद किए थे। जैसे कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक रिवायत के मुताबिक एक इलाके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 43 अंबिया को भेजा था। चूंकि 43 कौमें थी तो उन 43 अंबिया वो दावत और तबलीग करते थे, तो कौम ने मशवरा किया कि इन सबको ख़त्म करते हैं ताकि हमारा रास्ता हमवार हो जाए, आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। तो उन्होंने सुबह से लेकर ज़ोहर तक यानी तमाम के तमाम अंबिया को शहीद किया। वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, और उनके इस कौल की वजह से कि हमारा दिल ग़िलाफ़ों में है। कहा कि ये जो आपने कुरान यानी ये जो आप किताब लेकर आए हैं, ये किताब हमारा दिल तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि हमारा दिल पर्दे के अंदर है। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं कि पर्दे के अंदर नहीं, बल्कि बल तबा अल्लाहु अलैहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों पर मुहर लगा दिया है। बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की वजह से, फला युमिनून इल्ला कलीला, बस ये लोग ईमान नहीं लाते मगर थोड़े। व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम, और उनके उस कुफ्र की वजह से, व क़ौलिहिम, और इस कौल की वजह से, अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, कि उन्होंने बहुत बड़ा बुहतान बांधा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर।